बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि उर्तुगल को कैद कर लिया जाता है, जिसके बाद वो गुलदारों से कहता है कि आपको कराबिक पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा आरिफ साहब और इब्नुल अरबी मिलकर तैमूर की जान भी बचा लेते हैं, लेकिन चूंकि सरदार खुशनूद जो अपने बेटे को मुर्दा समझकर इसके कत्ल का इल्जाम उर्तुगल पर लगाकर इसे सजाए मौत देने का इरादा कर लेता है, मगर रात के वक्त दोनों कबीलों पर मंगोल फौज हमला कर देती है। हलीमा सुल्तान और दिल्ली दमीर तंगोत की कैद से भाग निकलते हैं और गुलदारो आरिफ साहब के साथ गनी की गार में जाकर तैमूर की हालत का मुआयना करता है। यहाँ से आज के 41वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन आज की इस वीडियो का आगाज करने से पहले हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको उर्तुगल गाजी ड्रामा के हर एपिसोड का खुलासा मिल सके। दोस्तों, एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि गुलदारो और आरिफ साहब गनी की गार में तैमूर को देखने पहुंचते हैं। गुलदारो उर्तुगल के जांबाज सिपाहियों से कहता है कि जल्द ही जिरगा जमा किया जाएगा और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि उर्तुगल की मौत की सजा सुनाई जाएगी। लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम सभी तैमूर को जितनी जल्दी हो सके कबीले लेकर पहुंचो। जिस पर नूरगुल गुलदारो की मिन्नत करता है कि अगर हमारे आका उर्तुगल को कुछ हो गया तो हम न जाने क्या कर बैठेंगे, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमें भी अपने साथ कबीले आने दे। इब्नुल अरबी भी गुलदारो से कहता है कि इन बहादुरों को अपने साथ लेकर जाओ, तैमूर को मैं कबीले लेकर आऊंगा, जिस पर गुलदारो राजी हो जाता है। आरिफ साहब इनसे कहते हैं कि तुम सभी कबीले के बाहरी दरवाजे पर इंतजार करना, मैं किसी तरह तुम्हें कबीले में दाखिल कर दूंगा। दूसरी जानिब अपने तमाम सिपाहियों की मौत का सुनकर नोयान खुद को जिंदा मिट्टी में दफन करके इनकी रूहों को इज्जत बख्श रहा होता है। अब्दुर्रहमान इसे देखकर हमजा से पूछता है कि ये क्या कर रहा है, तो हमजा इसे सारी बात बताता है कि इसने महज अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने चंद सिपाहियों को काई कबीले पर हमला करने के लिए भेजा था। इसने अपने सिपाहियों को दवाइयां दी थी, जिसके नशे में वो बगैर हिचकिचाए मौत के मुंह में चले गए। इतने में बासु नोयान को इसकी कब्र से बाहर निकालकर बताता है कि तैमूर जिंदा है और अगर वो कबीला पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नोयान गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी तमाम तर फौज को इसकी तलाश में लगा देता है। ये कबीले तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद करवा देता है। कबीले में सभी काई सरदार हाइमा खातून को यकीन दिलाते हैं कि वो इनके साथ हैं, वो उर्तुगल की हमायत में हमेशा खड़े हैं। इसके अलावा मेहरदीन भी गुलदारों से कहता है कि मैं खुद चाहता हूं कि उर्तुगल बेकसूर साबित हो जाए, लेकिन अगर मुझे इसके खिलाफ फैसला करना पड़ा तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। जिस पर गुलदारो इसे कहता है कि यहाँ सभी इंसाफ चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ ही होगा। नाज़रीन, जंगल में इब्नुल अरबी और तैमूर गनी को कबीले की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, मगर नोयान इनका पीछा करता है, जिससे छुप छुपा कर इब्नुल अरबी तैमूर को एक गार में पनाह गजीन हो जाते हैं। दूसरी जानब तंगोत हलीमा सुल्तान और दिल्ली दमीर को दोबारा पकड़ लेता है। ये दिल्ली दमीर को कत्ल करने लगता है, मगर हलीमा सुल्तान इसे कागजात देखकर दिल्ली दमीर को छोड़ने का कहती है, मगर तंगोत इसकी बात न मानते हुए दिल्ली दमीर को मारने का हुक्म देता है। मगर ऐन वक्त पर उर्तुगल और गुलदारो का बड़ा भाई वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। आगाज में तो सारम ने अपना चेहरा छुपाया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली दमीर इसे इसकी तलवार से पहचान लेते हैं, जो दिल्ली दमीर ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। तंगोत जख्मी हालत में दस्तावेजात लेकर भाग जाता है। कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है। गुलदारो उर्तुगल को अपनी निगरानी में जिरगे के अंदर लेकर जाता है। रास्ते में दुदुर्गा कबीले वाले यही सदाएं लगा रहे होते हैं कि ये कातिल है, इसे सजाए मौत दे दो। चूंकि इस जिरगे की सरबराही मेहरदीन कर रहा होता है, वो अपनी बहन आलिया से कहता है कि हमें उर्तुगल को बचाना होगा। आलिया खातून हैरानी के आलम में पूछती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, हम उर्तुगल की मौत ही चाहते थे जो अब हमारे हाथ में है। मगर मेहरदीन इसे बताता है कि उर्तुगल ने कराबिक को नोयान के साथ देखा था, इसलिए मुझे डर है कि मैं कहीं इन साजिशों में गुम न हो जाऊं। कोई ना कोई बात जरूर है जो सादतीन कोपिक हमसे छुपा रहा है। हाइमा खातून भी जिरगे के लिए तैयार होती है। वो शहनाज को कहती है कि दाऊद उर्तुगल के सिपाहियों को लाने के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर गया है, अगर कुछ परेशानी होती है तो तुम्हें इसकी मदद करना होगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कम अक्ल मेरे बेटों को नुकसान पहुंचाए।
اپنے بھائی مہردین سے بات کرنے کے بعد عالیہ خاتون بھی ارطغرل کو بچانے کے لیے سردار خشنود سے کہتی ہے کہ اگر آپ فوراً ارطغرل کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس مسئلے کا حل باشعور ہو کر نکالنا ہوگا۔ جس پر سردار خشنود اس پر غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارطغرل نے اپنے غصے اور انا میں میرا بیٹا قتل کر دیا اور تم چاہتی ہو کہ میں آرام سے فیصلہ کروں؟ میں آج اس قاتل کا سر دھڑ سے الگ کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ اس کے بعد غدار کرابی کھا کر سردار خشنود سے کہتا ہے کہ سزائے موت کا فیصلہ سنانے کے بعد گلدارو مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے جرگے کے فیصلے کے فوراً بعد ارطغرل کو اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار کروا کر فوراً اس کا سر قلم کروانا ہوگا، جس پر سردار خشنود رضامند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جنگل میں نویان اور اس کے سپاہی پاگلوں کی طرح تیمور کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ابن العربی ان کی نظروں سے چھپ کر ایک غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابن العربی کا شاگرد ان سے کہتا ہے کہ حضور اگر وہ غار کے اندر داخل ہو گئے تو ہم سبھی کو مار دیں گے، لیکن ابن العربی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بچے تم فکر نہ کرو، جس طرح اللہ پاک نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ قرار قلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مکڑی کے جال کی مدد سے حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح اللہ پاک ہمیں ان ظالموں سے بھی بچا لے گا۔ غنی غار کا محاصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید اس غار سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ضرور موجود ہے، جس پر ابن العربی غنی کو اس راستے کی تلاش کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ قبیلے کے باہر داؤد ارطغرل کے تینوں جانباز سپاہیوں سے ملتا ہے۔ یہ داؤد سے قبیلے کے حالات پوچھتے ہیں، جس پر داؤد کہتا ہے کہ قبیلے میں آفت آئی ہوئی ہے، جس پر بابر بغیر کچھ سوچے سمجھے کہتا ہے کہ ہم اس آفت پر قابو پا لیں گے، ہم ان کے شیطانی جرگوں، ان کے فیصلوں اور ان کے گھروں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اگر ہمارے آقا کو کچھ ہوا تو ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جس پر داؤد انہیں گلداروں کا پیغام دیتا ہے کہ گلدارو بھائی کا سختی سے حکم ہے کہ جب تک حالات قابو سے باہر نہ ہوں تب تک کوئی بھی بیوقوفی نہ کرنا۔ جس پر روشان اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، ہم گلدارو بھائی کی بات ضرور مانیں گے۔ اس کے بعد داؤد انہیں گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر قبیلے لے آتا ہے۔ قبیلے کے دروازے میں دردرگا سپاہی اسے روک کر گھوڑا گاڑی کی تلاشی لینے لگتے ہیں، لیکن اسی وقت شہناز خاتون وہاں آ کر غصہ کر کے اس پر چلانے کا ناٹک کرتے ہوئے بغیر کسی تلاشی کے گھوڑا گاڑی کو قبیلے میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی خاطر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔